Selamat pagi. Selamat pagi, senang sekali untuk ketemu saudara semua. And to hear the praise and worship, even to hear Jeannie interpreting, it reminds me of so many good things. Amin. Untuk mendengarkan pujian dan penyembahan kita, juga untuk mendengarkan suara penterjemah, mengingatkan akan banyak hal-hal yang baik. Before we get into the word this morning, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan pagi ini, I want to encourage you wherever you are, grab anything that you can so that we can have communion together as a family. Saya ingin untuk mendorong saudara mempersiapkan alat perjamuan supaya kita bersama-sama melakukan perjamuan sebagai keluarga. Whether it's a cracker or cornflake or anything that you can, let's get that together and let's have communion together as a family. Apakah itu biskuit atau crackers, apapun yang saudara bisa dapatkan, mari siapkan supaya kita bisa melakukan perjamuan sebagai suatu keluarga. These are important times that we remember who and what family is, priority is with the family of God. Ini adalah suatu waktu yang sangat-sangat tepat untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita semua adalah keluarga dan kita semua adalah keluarga Tuhan. The word of God tells us that on the night that Jesus was to be betrayed, he gathered his disciples like you and I are gathered tonight. Firman Tuhan berkata bahwa di malam pada waktu ia akan diserahkan, Yesus mengumpulkan para murid berkumpul bersama seperti saudara dan saya saat ini. Took the bread, blessed the bread. Ia mengambil roti dan memberkatinya. And he said, "Now this bread represents my body broken for you." Ia berfirman bahwa roti ini melambangkan tubuhku yang dihancurkan bagimu. CLC, I declare over you that because his body was broken, your body does not need to be broken in Jesus' name. CLC, saya menyatakan bagi saudara bahwa karena tubuh Yesus telah dipecah, dihancurkan, maka tubuh saudara tidak harus hancur. And CLC, I remind you that your life can be made whole because of the brokenness of Jesus Christ. Dan CLC, saya ingin mengingatkan saudara bahwa hidup saudara tidak perlu hancur, bahkan menjadi utuh karena Yesus telah dihancurkan. Whatever it is in your body, in your life, in your mind, in your finances that need to be made whole, receive wholeness today in Jesus' name. Amin. Jadi apapun yang hancur dari diri saudara, apakah itu kesehatan jasmani, apakah itu hubungan, apakah itu keluarga, ataukah itu finansial, hal tersebut bisa menjadi utuh kembali karena keutuhan ilahi Yesus Kristus bagi kita. If there have been sicknesses in your body, receive healing this morning in Jesus' name. Completion in Jesus' name. Amin. Kalau ada sakit dalam tubuh jasmani saudara, mari terimalah kesembuhan ilahi dalam nama Yesus. Let's break this bread and partake of this together. Amen. Mari kita pecah roti ini dan kita makan bersama. Amin. And then the word of God teaches us. Dan kemudian firman Tuhan mengajarkan kita. That after supper he took the cup. Setelah makan, ia mengambil cawan. And in the same manner of thanksgiving, he said, "Now this cup." Dan dengan sikap pengucapan syukur yang sama, ia katakan, cawan ini represents the new covenant in my blood. Melambangkan perjanjian baru di dalam darahku. And he said, as often as you do this. Dan ia katakan bahwa setiap kali engkau melakukannya, remember I'm coming again. Ingatlah bahwa aku datang kembali. So let's partake of this together in Jesus' name. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Father, thank you for the body and the blood of Jesus Christ. Bapa, terima kasih untuk tubuh dan darah Yesus Kristus. It is life and health and mercy and goodness. Hal ini merupakan kehidupan bagi kami dan belas kasihan dan juga penuh rahmat bagi kami, kebaikan bagi kami. As you turn to your word this morning. Bapa, pada waktu kami masuk ke dalam firman-Mu pagi ini, Father, I ask that our hearts be open to receive from you. Bapa, aku minta untuk setiap hati terbuka untuk menerima dari Engkau. Spirit of God, I ask you to help us see Jesus this morning. Roh Tuhan, aku minta untuk supaya kami mampu untuk melihat Yesus pagi ini. Father, you said the Spirit of God is our teacher and our guide. Bapa, Kau berkata bahwa kalau kami minta untuk diajar, maka Engkau akan membimbing kami. So the Spirit of God this morning teach us. We pray in Jesus' name. Kami berdoa pada pagi ini, Roh Kudus, ajarlah kami. Amen, amen. Amen. This whole year, bahwa sepanjang tahun ini,
We are focusing in on the Gospel of John. Kita berfokus kepada kitab Injil Yohanes. And every message that I'll be preaching from a passage in John, whether it's on the Sunday service or on the midweek Bible studies. Dan setiap kali saya membawakan firman, apakah itu di dalam ibadah minggu atau di dalam Bible study tengah minggu, saya akan mengambil dari kitab ini. And so I want to encourage you that whatever chapter we are preaching on that week, for you to read that chapter and study that chapter and meditate that chapter. Jadi saya mendorong bahwa pasal manapun yang diajarkan, yang kita bahas, maka saya mendorong saudara untuk pada minggu tersebut saudara membuka kembali, membaca kembali, dan merenungkan kembali pasal itu. Something happens when you study God's word for yourself. Akan ada hal yang terjadi pada waktu saudara mempelajari Alkitab bagi diri sendiri. And the Gospel of John is a unique gospel. Kitab Injil Yohanes merupakan kitab Injil yang unik. As you know, there are 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Seperti yang saudara ketahui, ada 4 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matthew, Mark, and Luke Matius, Markus, dan Lukas are known as the synoptic Gospels. You can just say the word synoptic, Jeannie. Ya, dikenal sebagai kitab Injil sinoptik. And that simply means that they see the same. Dan itu artinya bahwa mereka membahas dari sudut pandang yang sama. So Mark's gospel, generally it is agreed, was by Peter, the apostle's account. Jadi pada kitab Markus itu secara keseluruhan itu diambil dari catatan Petrus. And Matthew was Matthew's account. Matius itu dari catatan Matius. And Luke, of course, was the traveling companion of Paul, and this was his account. Dan Lukas tentunya yang merupakan rekan seperjalanan Rasul Paulus itu dari catatan Lukas. But the Gospel of John is unique. Tetapi kitab Injil Yohanes itu unik. Here is why. Ini sebabnya. The Gospel of John, Kitab Injil Yohanes, is considered to be the oldest, among the oldest of the New Testament documents. dianggap sebagai kitab yang tertua dari catatan perjanjian baru. In fact, many theologians believe that the Gospel of John was written after John wrote the book of Revelation. Para teologis bahkan percaya bahwa kitab Yohanes itu ditulis setelah kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes. In other words, by the time the Gospel of John was written, Dengan kata lain, pada waktu kitab Yohanes ditulis, not only was John already a very old man, bukan saja Yohanes pada saat itu sudah menjadi seorang yang sangat tua, but more importantly, he had a richer, fuller understanding of who Jesus was than he did when he was a young man. tetapi yang lebih penting adalah Yohanes itu saat itu telah memiliki suatu pengenalan dan pengertian yang lebih dalam akan siapa Yesus Kristus dibandingkan pada waktu ia masih muda. CLC, let me encourage you. CLC, biar saya dorong saudara. Don't just grow up or grow old physically. Janganlah hanya bertumbuh secara jasmani atau bertumbuh menjadi semakin tua saja. You must grow up spiritually as well. Ya, amin. Tetapi saudara semua harus bertumbuh secara rohani juga. So you see, the Gospel of John was written from a very different perspective than Matthew, Mark, Luke. Jadi kitab Yohanes itu ditulis dari sudut pandang yang sangat berbeda dibandingkan dengan kitab Matius, Markus, Lukas. Because John, by the time he was in his 90s, by the time he was already persecuted and tortured and had written the book of Revelation, he had a very different appreciation for who this Jesus was to him. Karena pada saat itu Yohanes setelah mengalami suatu penyiksaan, setelah dibuang, setelah diasingkan, dan dia berumur sekitar 90 tahun, di saat itulah Yohanes memiliki pengenalan yang lebih dalam akan Kristus dan kemudian dia menulis kitab Injil ini. So you see that where Matthew and Luke gave Jesus human genealogy, jadi pada waktu di kitab Matius dan kitab Lukas itu ditulis mengenai keturunan jasmani dari Yesus Kristus, tracing Jesus to his human ancestors, yaitu melihat siapa nenek moyang dari Yesus Kristus,
John chapter 1 verse 1 begins by, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John traced Jesus to his divine genealogy. Tetapi Yohanes di pasal 1 ayat 1 justru menulis bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Jadi Yohanes menulis dari keturunan ilahinya Yesus. Also, John contains miracles and teachings and sayings of Jesus that the other Gospels don't have. Dan juga isi dari kitab Yohanes itu merupakan perkataan Yesus, mujizat yang dibuat oleh Yesus, dan kehidupan Yesus yang tidak ditulis di 3 kitab Injil lainnya. John said towards the end of the Gospel, he said, I'm writing this Gospel so that you can believe. Yohanes pada waktu di akhir kitabnya itu menuliskan bahwa aku menulis kitab ini supaya engkau bisa percaya That Jesus is the Son of God and you can have life. Bahwa Yesus adalah anak Tuhan dan engkau dapat memiliki hidup darinya. So CLC, this year we are studying the Gospel of John. Jadi CLC, tahun ini kita mempelajari kitab Yohanes. And my prayer is that as we study John, John's purpose, which that you be believing believers, will be developed in believing Jesus Christ. Dan doa saya pada waktu kita mempelajari kitab Yohanes, sama seperti ditulis oleh Yohanes, bahwa saudara akan menjadi orang percaya yang mempercayai Yesus Kristus. Turn with me to John chapter 2. Mari kita buka Yohanes pasal 2. John chapter 2. This is one of the miracles. This is one of the accounts that the other Gospels don't have. Ini adalah salah satu pasal di Yohanes yang dicatat yang tidak dimiliki oleh ketiga kitab Injil lainnya. John chapter 2 verse 1. On the third day there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Yohanes pasal 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Now, you will notice that when you read the Gospel of John, there is an emphasis on Mary, the mother of Jesus. Saudara, pada waktu membaca kitab Yohanes, ada suatu penekanan atas ibu Yesus, yaitu Maria. You might think, why is that? Saudara mungkin pikir, kenapa ya demikian? Because if you remember that when Jesus was on the cross, he told John to look after his mother. Karena apa? Karena pada waktu Yesus disalib, Yesus berkata kepada Yohanes untuk menjaga ibunya. So John had a close relationship with Mary, Jesus' mother. Jadi, Rasul Yohanes memiliki hubungan yang dekat dengan Maria, ibu Yesus. And so she has intimate details of things that she did that the other Gospels don't have. Jadi, Yohanes mencatatkan hal-hal yang sangat detail, yang menggambarkan kedekatan yang tidak dimiliki oleh 3 kitab Injil lainnya. So it's that the mother of Jesus was also there. Jadi, pada peristiwa ini, ibu Yesus juga hadir di situ. Verse 2 tells us, now both Jesus and his disciples were invited to the wedding. Jadi ayat 2 mengatakan Yesus dan para murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Now listen, let me tell you this. This is an important verse. Nah, ini saya kasih tahu yang ini merupakan ayat yang penting. Why is this important? Mengapa itu penting? Because I've heard people say, oh pastor, don't you know this was actually Jesus' wedding? Kenapa? Karena ada banyak orang yang bilang begini, pastor nggak tahu ya, ini kan acara pernikahannya Yesus. But notice that John says that Jesus and the disciples were invited to the wedding. Tetapi perhatikan di ayat 2, dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. So if it is your wedding, you are not invited to it, you are the one inviting other people. Saudara, kalau acara itu merupakan acara pernikahan saudara, pastinya bukan saudara yang diundang, tetapi saudaralah yang mengundang orang-orang. So if you hear people say, oh, you know, Jesus was married, he had children, please ask them to read John chapter 2, verse 2. Jesus was invited to the wedding. Yes, jadi saudara, kalau sampai saudara mendengar ada orang yang bilang, oh Yesus itu kan menikah dan punya anak. Coba bacakan kepada mereka, Yohanes pasal 2 ayat 2, dikatakan Yesus diundang ke acara pernikahan itu. Verse 3, and when they ran out of wine, dan ketika mereka kekurangan anggur, the mother of Jesus said to him, Jesus, they have no wine. Ibunya Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur.
Jesus said, "Woman, what does that have to do with me? My hour has not yet come." Ayat 4, kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau padaku, Ibu? Saatku belum tiba." Again, proof that it is not his wedding. Because if it is his wedding, it is his business if there is no wine. Hal ini membuktikan lagi bahwa acara pernikahan itu bukan pernikahan Yesus. Karena apa? Karena tidak mungkin kehabisan anggur dan dia dilaporkan. But I want to show you this powerful picture of what Mary did. Tetapi saya ingin memperlihatkan pada saudara suatu gambaran yang penuh kuasa akan apa yang dilakukan oleh Maria. Mary went to Jesus Maria mendatangi Yesus on behalf of someone else. mewakili orang lain. CLC, this is a beautiful picture of prayer. Nah, CLC ini merupakan suatu gambaran yang indah mengenai doa. CLC, you can represent someone else and go to Jesus and say, "Hey, they need help. They need the miracle. Father, I'm praying for them." CLC, engkau dapat mewakili orang lain, berdoa mengatakan, "Tuhan, Bapa, dia memerlukan hal ini dan hal itu." Engkau dapat mewakili orang itu. Don't underestimate the power of your prayer for your relatives, for your friends, for your colleagues. Jangan meremehkan doa saudara bagi keluarga saudara atau bagi kolega saudara. Don't underestimate that when you pray for those around you, when you pray for your relatives, God hears and answers for their sake, because of you. Amin. Jangan meremehkan doa saudara bagi keluarga besar saudara. Karena Tuhan mendengarkan, menjawab doa itu bagi keluarga saudara karena diri saudara. CLC, part of spiritual growth is when we don't just pray for ourselves, but when we pray for other people also. CLC, bagian dari pertumbuhan rohani adalah pada waktu saudara berdoa bukan hanya untuk diri saudara sendiri, tetapi juga bagi orang lain. And I want to challenge you. Allow for God to bring people to your heart that you can pray for. You will grow when you pray for other people. Dan saudara, izinkanlah supaya Tuhan, apabila Tuhan membawa seseorang, mengingatkan saudara akan seseorang di dalam hatimu, dan kemudian engkau berdoa bagi orang itu. Pada waktu engkau melakukan itu, engkau bertumbuh. Notice the boldness and the confidence that Mary had. Perhatikan keberanian dan kepercayaan diri yang dimiliki Maria. That she would march right up to Jesus and say, "Jesus, these people ran out of wine. They have a need. They have a need that you can fulfill." Maria langsung mendatangi Yesus dan berkata, "Yesus, orang ini memiliki suatu keperluan yang di mana Yesus engkau bisa memenuhinya." Now I love it. Saya suka akan hal ini. That Jesus' first miracle is at a wedding. Bahwa mujizat pertama Yesus itu ada di dalam suatu pernikahan. It was a party. Itu merupakan suatu pesta. Don't you love it that our Jesus attends party? Tidakkah saudara semua senang sekali bahwa ternyata Yesus menghadiri acara pesta? You know, the Jewish wedding. Nah, saudara, pernikahan Yahudi was a big party. They had dancing, they had singing, obviously they had wine, they had a lot of things happening that was very much like a party. Pernikahan Yahudi itu biasanya ramai sekali. Ada makanan, ada dansa, ada suatu hal yang besar yang mereka lakukan di acara itu. You see, too many people only think of Jesus attending funerals. They forget that Jesus also attends weddings. Like, let me tell you, God has no problem with us having a party in Jesus' name. Yes. Terlalu banyak orang yang berpikir ingatnya cuma begini, Yesus tuh hadir di acara pemakaman, padahal Yesus itu hadir juga di acara pesta. When we come to church, when we worship God, it's okay to be happy, it's okay to be loud, it's okay to rejoice. Pada waktu kita menghadiri suatu kebaktian dan kemudian kita bernyanyi bersukacita, tidak apa-apa kalau kita nyaring bernyanyi berseru-seru. Every service is not supposed to be a funeral. Some services are supposed to be parties. Ibadah itu nggak boleh suasananya seperti pemakaman, tetapi seharusnya ibadah itu harusnya ramai, seru seperti pesta. Jesus was at a party. Now notice this, but this is his first miracle. His first miracle decided to be at a party. Yesus itu hadir di pesta tersebut. Nah, mujizat yang pertama, ia putuskan untuk terjadinya di sebuah acara pesta. But secondly, again, you must notice this. Dan kemudian yang kedua, saudara harus perhatikan juga ini. Jesus' first miracle
Mujizat Yesus yang pertama was because someone prayed. adalah karena ada seseorang yang berdoa. CLC, don't doubt the power of your prayers. CLC, jangan ragukan kuasa doamu. CLC, have confidence in your prayers. Milikilah suatu kepercayaan, keyakinan akan You doamu. are your father's son. You are your father's daughter. You are your father's child. He will hear you. Engkau adalah anak Tuhan, engkau adalah anak laki-laki dan anak perempuan ilahi. Bapa akan mendengarkan engkau. Ya. Verse 4, woman, what does your concern have to do with me? Ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? My hour has not come. Saatku belum tiba. Listen to what this very wise woman did. Dengarkan apa yang dijawab oleh wanita yang penuh hikmat ini. Verse 5, his mother said to the servants, whatever he says, do it. Ayat 5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. In other words, the mother did not take no for an answer. Dengan kata lain, si ibu tidak terima jawaban yang berkata tidak atas permintaannya. Now, I know almost every one of you in the room, almost everyone. Some of you are new, praise God, we're happy you're joining us. I know almost every one of you. Saya tahu bahwa sebagian besar dari kita yang hadir pada saat ini, saya kenal sebagian besar, ada yang baru juga kami menyambut saudara, tetapi hampir semua saya kenal. And again, if you're joining us for the first time, good morning, praise God. We are so happy you're here with us this morning. Dan juga kalau saudara itu baru pertama kali bergabung, kami menyambut saudara, kami sangat senang saudara ada di sini pagi ini. But some of you I've known for a long time. Tetapi sebagian besar saudara saya sudah kenal lama sekali. And I know some of you Dan saya juga kenal saudara. can be very stubborn. Itu modelnya keras kepala. Ya ampun. But I challenge you. Jadi saya tantang saudara. Don't just be stubborn in natural things. Be bold and be stubborn in spiritual things also. Amin. Janganlah hanya menjadi keras kepala di hal-hal yang jasmani saja, tetapi jadilah berani dan keras kepala di dalam hal-hal rohani. Amin. You can be as strong in your spirit as you are in the natural. Saudara bisa menjadi sedemikian kuat di dalam roh sama seperti saudara berkepribadian kuat di dalam hal jasmani. Notice how Mary, what instruction she gave the disciples, Perhatikan the perintah. servants. Perhatikan perintah apa yang diberikan oleh Maria kepada para pelayan. She says, whatever he says, do it. Ya, ia katakan apapun yang dia katakan kepadamu, buatlah itu. Notice she was expecting Jesus to say something, and she said, look, the moment he says it, you people do it. Perhatikan, Maria itu sungguh menantikan apa yang akan dikatakan oleh Yesus. Dan dia menyuruh pelayan, apa saat itu dikatakan oleh Yesus, engkau langsung lakukan. Friends, this is what faith is. Saudara-saudara, inilah artinya iman. He says it. Yesus memperkatakannya, we do it. kita melakukannya. This is a faith statement, a definition, a game plan, a blueprint of faith right here. Whatever he says, do it. Inilah yang merupakan rencana, inilah yang merupakan pola, ini merupakan blueprint dari iman. Apa yang Yesus katakan, lakukan itu. The miracle may be too big for you to imagine. Mujizat itu mungkin terlalu besar untuk saudara bayangkan. Amin. Ya. But CLC, listen, you are not responsible for the miracle. You are only responsible to obey what he tells you to do. Ya, amin. Tetapi saudara, engkau tidak bertanggung jawab atas mujizat itu. Yang kau hanya bertanggung jawab atas apa yang Yesus suruhkan engkau lakukan. Ya. We cannot think of how the miracle will happen, but we can think of how to obey him when he speaks. And when we obey him when he speaks, he takes care of the miracle part. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana caranya mujizat itu akan terjadi. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah kita taat akan apa yang dia perkatakan. Dan kemudian kita taat dan kita melihat apa, melakukan bagian kita. And I'm talking about me. Now I'm talking about me.
Nah, sekarang saya mau bahas mengenai diri saya sendiri. This was a lesson I had to learn. Inilah pelajaran yang harus saya pelajari. Because those of you who know me know I have all kinds of ideas and I like knowing I think of things. Karena saudara yang mengenal saya pasti tahu, di kepala saya tuh selalu saya berpikir ada banyak ide yang berputar. And I had to learn Dan saya harus belajar that I don't need to know everything. I just need to obey whatever he tells me. saya tidak perlu mengetahui segala sesuatu, tetapi saya hanya perlu untuk taat apa yang ia katakan kepada saya. Whatever the miracle you need from God, Apapun mujizat yang saudara perlukan dari Tuhan, your answer is not in thinking of how the miracle can be produced. jawabannya bukanlah dari pemikiran saudara bagaimana caranya mujizat itu akan dihasilkan. But your answer is in obeying the next thing he tells you. Tetapi jawabannya adalah atas perkataan Yesus yang ia katakan kepada saudara untuk saudara taati. And the next thing he tells you may be small, it may be insignificant, it may look like it has nothing to do with your miracle. But if you will obey the thing he tells you to do, it will bring you one step closer to where he needs you to be for your miracle to manifest in your life. Amin. Dan hal yang Yesus akan katakan kepada saudara mungkin hal yang kecil, mungkin tidak ada hubungannya sama sekali dengan mujizat yang saudara perlukan. Tetapi kalau saudara mau mendengarkan dan mau mentaati, hal itu akan terjadi atas hidup saudara. Verse 6, now there were set 6 water pots of stone according to the manner of purification of the Jews, containing 20 or 30 gallons apiece. Ayat 6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Now, you all know how much a gallon is because in Indonesia we use the water dispenser. Nah, saudara, 2-3 buyung di sini itu artinya dalam bahasa Inggris dikatakan 20 atau 30 galon per tempayan. Saudara bisa bayangin, galon 20 sampai 30. Di Indonesia kan dijual tuh galon-galon air. So 20-30 gallons is heavy. It's a heavy pot. Ya, 20 sampai atau 30 galon itu kan berat. And Jesus said to them, dan Yesus, ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, fill the water pot with water. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Now when you think about it, nah, kalau saudara pikir, they need wine. Yang mereka perlukan adalah anggur. You fill with water. Saudara mengisinya dengan air. They are not connected. Nah, ini kan gak nyambung. Because no matter how drunk a person is, he still knows the difference between water and alcohol and wine. Nah, saudara, ada orang misalnya yang seberapa mabok pun dia pasti masih bisa bedain yang mana air, yang mana anggur wine. No matter how high a person is, he still knows the difference. This is water, this is wine. Seberapa high pun lagi nge-high orang itu masih akan tetap bisa membedakan ini anggur, yang itu air. In other words, no escape. Dengan kata lain, yang nggak bisa kejebak nih. You see, the instruction looks ridiculous. Saudara lihat ya, perintah yang diberikan itu kelihatannya tuh nggak masuk akal, konyol. But if you will dare to do the ridiculous, he will do the miraculous. Tetapi kalau saudara berani untuk melakukan yang konyol, Yesus akan melakukan mujizat. If you will dare to obey, God can take your obedience and turn it around into the manifestation you need. Amin. Kalau saudara berani untuk taat, maka Tuhan akan memanifestasikan ketaatan saudara kepada hal-hal yang saudara perlukan. TLC, God is not lacking in miracle power. God requires obedience from us. Saudara, Tuhan tidak kekurangan akan kuasa melakukan mujizat, tetapi yang Tuhan perlukan adalah ketaatan kita. Amin. And no matter how small the instruction, if you will obey God, you will find that God will take your obedience and turn it into the miraculous that you need.
Seberapa kecil pun instruksi atau perintah yang Tuhan berikan kepada saudara, kalau saudara mau taat, hal itu akan dirubah Yesus menjadi suatu mujizat yang saudara perlukan. Look at this in verse 7. Jesus said to them, fill the water pot with water. Ayat 7 katakan Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. And they filled it to the brim. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Now you have to remember that in John chapter 2, Dan saudara harus ingat di Yohanes pasal 2, this was Jesus' first miracle. ini merupakan mujizat Yesus yang pertama. In fact, now it's not a miracle yet. Now it's only water. Dengan kata lain, pada saat ini belum mujizat yang terjadi. Ini baru saja namanya air. So nobody knew anything about Jesus. He had zero reputation. Jadi belum ada seorang pun yang mengetahui Yesus. Reputasinya masih nol. Look at verse 8. And he said to them, who's the them? The servants. He said to the servants. Nah, ayat 8 katakan, Yesus berkata kepada mereka. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah para pelayan. Draw some out now. Take it to the master of the feast. Kata Yesus kepada mereka, sekarang codoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Now imagine how ridiculous in the natural this sounds. Coba bayangin ya, seberapa konyol hal itu kelihatannya. This is a man they don't know. Ini ada seseorang yang tidak dikenal oleh para pelayan itu. This is a guest. Dan ini kan orang ini merupakan seorang tamu di acara itu. These are workers, Dan employees. para pelayan ini merupakan karyawan, pekerja. And he says, take water and Dan give it to the man asking for wine. Dan si orang ini memerintahkan kepada para pekerja, ambil air dan cedok dan bawa ke pemimpin pesta. Look at the next last part of verse 8. And they took it. Coba lihat di ayat 8 bagian akhir. Lalu mereka pun membawanya. Why did they take it? Kenapa kok mereka berani membawa? Because of what Mary said. Karena apa yang dikatakan oleh Maria. CLC, not only can you be like Mary and pray for others. CLC, engkau tidak saja bisa menjadi Maria yang berdoa bagi orang lain. But you can be like Mary and give other people good instructions to follow the Lord. Ya, tetapi engkau bisa menjadi Maria, perkataanmu akan menyuruh orang, memimpin orang kepada Tuhan. Amin. CLC, I challenge you. Your mouth should be used for discipling people so that they can follow the Lord also. Amen. CLC, saya menantang saudara. Perkataan mulutmu harus dipakai untuk memuridkan orang lain supaya mereka bisa mengikut Yesus juga. These people had no reason to obey Jesus. They did not know who or what he was. No idea and didn't care. Para pelayan ini bisa saja kalau milih untuk tidak mau nurut kepada perkataan Yesus ini. Karena mereka tidak mengenal orang ini. They only did it because of Mary. Mereka, para pelayan ini mau melakukannya karena Maria. You can say, saudara bisa anggap begini, this miracle was actually because of Mary. Mujizat ini terjadi disebabkan oleh Maria. Because not only did she go to Jesus, she told them what to do. Karena bukan hanya Maria mendatangi Yesus, tetapi Maria menyuruh para pelayan itu. CLC, I want you to think of this. CLC, saya ingin saudara berpikir ini. When you sit down with your family to talk, pada waktu saudara lagi duduk-duduk ngobrol dengan keluarga, when you're at the office, when you're at work, pada waktu saudara lagi di kantor, lagi bekerja, your mouth can disciple other people to follow the Lord. Perkataan mulutmu dapat memuridkan orang lain untuk mereka mengikut Yesus Tuhan. You can have a part in the miracle of God moving in their life. Saudara bisa menjadi bagian dari kegerakan Tuhan akan mujizat yang bisa terjadi kepada orang-orang lain itu. In order for you to be a disciple of Jesus Christ, supaya saudara bisa menjadi murid Yesus Kristus,
you must disciple others also. Saudara juga harus memuridkan orang lain juga. This is an example of how Mary did it. Inilah contohnya bagaimana Maria melakukannya. And they took it to the master of the ceremonies, to the master of the feast. Listen to Jadi what ayat happened next. 8, lalu mereka pun membawanya kepada pemimpin pesta. Verse 9. Ayat 9. When the master of the feast tasted the water that was made wine, but did not know where it came from, the master of the feast called the bridegroom. Nah, ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. So the master of the feast would be like your event organizer. Ya, jadi pemimpin pesta itu seperti IO-nya. I know that you're in Indonesia, there's a lot of event organizers. So this fellow was like the event organizer. He was tasting the wine and everything. He runs over to the bridegroom. Saya tahu di Indonesia banyak banget IO. Nah, ini si pemimpin pesta anggaplah WO-nya, wedding organizer-nya. Dia buru-buru mendatangi mempelai laki-laki. And he said to the bridegroom, he said, every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests are well drunk, then he brings out the inferior wine. Dan ayat 10, dia berkata kepada si mempelai laki-laki, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, jadi mabok, barulah yang kurang baik. Now, this was how the people at that time saved money. Nah, pada zaman itu, begini caranya orang menghemat uang. Because when people go to these kind of parties, they want to drink, they want to eat. Ya, karena pada waktu tamu datang ke pesta yang seperti ini, mereka mau makan, mereka mau minum. So what they would do is they would give the good wine in the beginning, let the people get drunk, and when they were drunk, then they gave the cheap wine. Jadi yang mereka lakukan They adalah were so drunk they couldn't tell. jadi yang mereka lakukan pada zaman itu adalah waktu baru pertama mulai pesta yang disajikan anggur yang baik. Jadi waktu orang-orang udah mulai minum banyak, mulai mabok, baru anggur yang kurang baik supaya mereka nggak tahu bedanya. But he says, you have kept the good wine to now. Tetapi dikatakan oleh pemimpin pesta kepada mempelai laki-laki, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. In other words, the wine that Jesus produced Dengan kata lain, anggur yang diberikan oleh Yesus was better than the natural wine that they gave in the first place. itu lebih baik daripada anggur yang disajikan semula. When God does the miraculous in your life, it will be better than what you could do in the natural. Amin. Pada waktu Yesus memberikan mujizat di alam rohani saudara, hal itu terjadinya jauh lebih baik daripada yang saudara alami di alam jasmani. The best you can do in the natural will still be considered weak compared to what can do for you in the supernatural. Saudara, lebih baik untuk saudara menganggap bahwa saudara itu lebih kecil di dalam hal-hal yang sebetulnya rohani, tetapi saudara menganggap diri saudara kecil di alam jasmani dibandingkan apa yang bisa saudara alami yang begitu besar di alam rohani. CLC, God has good plan for you. Amin. CLC, Tuhan memiliki rencana yang baik bagimu. Whatever you have experienced in the past that was good, let me tell you, God has better best plan for you. Amin. Apapun yang saudara sudah alami di masa yang telah lalu, hal yang baik, Tuhan memiliki rencana yang baik, lebih baik, dan sangat terbaik bagi saudara. You know, sometimes in English, people have this saying, and I don't know how you're going to interpret this, Jeannie, but sometimes in English, people have this saying. Nah, kadang-kadang di dalam bahasa Inggris, orang tuh biasanya menyebutnya seperti ini. Sometimes people will they will say something like, wow, it doesn't get better than this. Wow, this is as good as it gets. Jadi biasanya kayak gini, waduh, belum pernah nih ada yang sebaik ini. Ini pasti, waduh, ini mah lebih baik banget ini. Ooh, this is as good as it gets. It doesn't get any better than this. This is as good as it gets. Ini merupakan hal yang begitu baik yang bisa ditebak. Ini hal yang sangat luar biasa yang bisa dipikir. I was talking with I was sitting down talking with a few people one day, and one of them was saying that. Pada suatu hari saya sedang ngobrol-ngobrol dengan sekelompok orang dan ada seorang yang ngomongnya seperti itu. And I was just smiling, you know, everyone was talking, we were friends, everyone was just talking. Jadi saya cuma senyum aja karena orang yang lain-lain pada ngobrol-ngobrol. And I suddenly had the Spirit of God arrest me, say, don't say that.
Don't confess that. Dan tiba-tiba Roh Tuhan mengingatkan saya, jangan memperkatakan hal itu. And the Lord said, this is not as good as it's going to get. It's going to get better still for you. Don't say that this is as good as it's going to get. Jangan jangan ikutin ngomong seperti itu. Hal yang terjadi bukanlah yang terbaik dibandingkan sebelumnya, tetapi yang akan terjadi masih lebih baik dan terbaik masih akan datang. Amin. If whatever you have now isn't good, God has good for you. If what you have is good, God has better for you. If what you have is better, God has best for you. God is always moving you up. Don't park where you are. Amin. CLC, kalau yang sudah engkau alami merupakan hal yang baik, Tuhan memiliki yang lebih baik lagi. Kalau sekarang saudara sudah mengalami hal yang lebih baik, Tuhan masih memiliki yang terbaik lagi bagimu. The good God has for you will be even better than what you had in the past. Hal yang baik yang dari Tuhan itu merupakan hal yang lebih baik dari apa yang sudah pernah saudara alami di masa lalu. Whatever miracle, whatever blessing, whatever good you've received in the past, you need to understand God has bigger plan for you, Amen. CLC. God has bigger plan for CLC also. Amin. Mujizat apapun, kebaikan apapun yang saudara pernah alami, Tuhan itu memiliki yang lebih baik lagi dari apa yang saudara pernah alami. Dan lebih besar lagi rencananya bagimu, CLC. Now, think about this also. Juga coba pikir mengenai ini. In order for wine to be produced, supaya bisa dihasilkan yang namanya anggur, it takes time. Kan perlu waktu. Right? Wine starts with grapes, starts with barley, starts with kind of wheat. You got to do that. It ferments, and when it ferments, then ultimately through time it becomes wine. Yang namanya wine itu kan dihasilkan dari buah anggur, nanti kemudian diproses, difermentasi, ditunggu lama lagi, baru bisa jadi wine anggur. But notice that Jesus was able to take something that usually takes months and maybe even years, and he was able to compound it, and in the matter of minutes, what would take years in the natural, he was able to do in minutes. Amin, amin. Tetapi perhatikan, apa yang diperlukan waktu selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, Yesus hanya perlu seketika itu juga merubahnya. CLC, when they tell you, oh, that one will take, it will take years for you to be promoted. You don't have to accept that. You can have the favor of God. You can be promoted now instead of years. CLC, kalau ada orang yang mengatakan, oh perlu bertahun-tahun untuk kamu bisa dipromosikan seperti itu. Tidak demikian. Tetapi kau dapat mengalami promosi itu hanya seketika saja. Or when they tell you, listen, when that injury happened to you, it will be years before you recover. Oh, we have this patient took 10 years, that patient took 20 years, that patient never recover. Listen, you don't have to have that. It can happen now because God can compound and compact time for you. It doesn't have to be that way for you. God can bypass time. Amin. Kalau saudara mengalami suatu luka dan kemudian orang bilang, wah perlu bertahun-tahun tuh untuk bisa pulih dari luka itu tidak harus terjadi demikian, karena Tuhan bisa mempercepat waktunya hanya dengan seketika engkau dapat mengalami kesembuhan pemulihan dari hal itu. Don't let other people's wine be the standard of God's wine for you. Ya, amin. Jangan biarkan anggur orang lain itu menentukan standar akan anggur ilahi yang Tuhan sediakan bagi saudara. Whatever wine you need, other people maybe took 10 years, other people maybe took 20 years, but God can give you the wine you need in a moment of time. You don't need to wait. You can believe God. Anggur apapun yang saudara perlukan, yang dimana orang lain memerlukan waktu berpuluh tahun, tetapi anggur yang saudara perlukan bisa saudara dapatkan, saudara alami hanya dalam waktu yang singkat, seketika, sekarang. Time is created for this world only. Waktu itu diciptakan hanya untuk keperluan dunia ini saja. But our Father and Jesus and the Holy Spirit and you as a spirit live outside of time. Ya, amin. Tetapi Bapa kita, Yesus Kristus, Roh Kudus, dan kita juga karena kita memiliki roh yang sama, kita ini hidup di luar rangka waktu. And when this earth is gone, time will cease to exist for us.
we will go into Yeah. eternity. Yeah. Eternity is not a lot of time. Eternity is no time. Pada waktu dunia ini lenyap dan kemudian kita masuk ke dalam suatu kekekalan, waktu itu tidak berlaku. Yang namanya kekekalan bukan waktunya nol, tetapi kekekalan adalah ketiadaan waktu. Let your faith arise that you can reach into the spirit realm and take out the things that will take a lot of time on this earth, but in that realm, it takes no time. Amin. Biarlah imanmu bangkit di mana kau dapat meraih hal-hal di dalam alam roh yang di mana alam jasmani memerlukan waktu, tetapi di alam roh itu tidak diperlukan waktu. Amin. So many times when people tell me, Pastor, I'm in the hospital, or Pastor, I'm sick, I always say I'm praying for a speedy recovery. If it takes other people 2 weeks, it will take you only 1 week. If it takes other people 1 week, it'll take you 2 days. Ya, kalau Speedy misalnya, recovery. We can speed Amen. things up. Amin. Kalau misalnya saudara, saya berdoa untuk orang di rumah sakit. Kalau misalnya orang lain yang menderita penyakit itu memerlukan berminggu-minggu, saudara saya selalu berdoa speedy recovery, kesembuhan yang dipercepat. Saudara bisa hanya 1 minggu. Kalau orang lain 1 minggu, saudara bisa hanya 2 hari. Semua hal waktu itu dipercepat. Let your faith rise beyond time. Biarlah imanmu itu bangkit melampaui rangka waktu. Ya. You can have the best wine Saudara bisa memiliki anggur terbaik in the shortest time hanya dalam waktu singkat. Yes. if you will obey God. Kalau engkau mentaati Tuhan. Amin. But this also tells me Tetapi hal ini juga membuat saya tahu that whatever time you've lost, waktu apapun yang mungkin hilang darimu, God can make it up to you. amin. Tuhan bisa mengembalikannya bagi saudara. That whatever time you had, somehow it got away, it was stolen from me. They cheated me on my time. They took me on my time. They promised me a promotion. They didn't give it to me. They said they were going to do this for me. They didn't do it. It's lost. No, God can make it up to you. Amin. Jadi apapun yang hilang dari saudara, waktu yang hilang, misalnya saudara bilang, waktu itu dia janji seperti itu, waktu itu dijanjikan promosi bagi saya, tetapi tidak terjadi, hilang semuanya. Bukan demikian. Tuhan bisa membuatnya, mengembalikannya bagi saudara. You see, this family having this wedding, Saudara lihat ya, keluarga yang menyelenggarakan acara pernikahan di Kana ini, could not have been a very rich family. pastinya bukan keluarga yang kaya sekali. Why? Kenapa? Because they ran out of wine. Karena mereka sampai kehabisan anggur. If they were a super rich family, they would have too much wine, not enough wine. Kalau mereka merupakan keluarga yang kaya raya, pasti anggurnya berlimpah-limpah, bukannya kehabisan anggur. But where you lack, God can supernaturally supply. Amin, amin. Jadi di hal apa engkau mengalami kekurangan, Tuhan secara supranatural dapat menyediakannya bagimu. Amin. What is missing in your life? Apa yang hilang dari hidupmu, God can supernaturally supply. Tuhan dapat menyediakannya secara supranatural. Now, one more thing. Think about this. Dan satu hal lagi, coba saudara pikir. If Jesus did not provide this wine, Kalau Yesus tidak menyediakan anggur ini, think about this, coba pikir, nobody would have died. kan tidak akan ada orang yang mati juga. This is not a life and death situation. Ini bukanlah situasi antara hidup dan mati. This is a faith, no faith situation. Tetapi ini adalah hal di mana bisa terjadi memalukan. I know Indonesia, we are very concerned about this malu factor, yes? Saya tahu di Indonesia itu faktor malu itu bisa jadi hal yang besar. Asian people are that way. I think Chinese people in Singapore are very concerned about faith. Orang Indonesia, bahkan juga orang Tionghoa, orang Asia itu sangat memperdulikan, tidak mau terjadi hal yang memalukan. Notice, this is not a life and death. Lah, ini perhatikan, ini kan bukan situasi antara hidup dan mati. This is a small thing compared to life and death. Faith, no faith.
Hal ini merupakan satu hal kecil dibandingkan situasi hidup dan mati. Cuman hal yang kehilangan muka aja sih. And yet Jesus supplied. Ya, tetapi tetap Yesus menyediakan. Amin. CLC, God does not just answer big prayers, He also answers small prayers. Ya. CLC, Yesus tidak hanya menjawab doa-doa yang besar, tetapi Yesus juga memberi jawab kepada doa kecil. It's not only life and death prayers that He answers. If you will learn to pray even the small prayers He wants to answer. Yesus bukan hanya menjawab akan doa-doa yang menyangkut hidup dan mati, tetapi bahkan saudara belajar bahwa saudara menaikkan doa kecil, Yesus tetap akan menjawab. And whatever it is you need, big, small, wine, time, no time, physical time, any kind, whatever it is you need to know that your Jesus loves you enough to answer. Amen. Even when it looks like there's no real need to answer you. Apapun yang saudara perlukan, apakah itu hidup atau mati, apakah itu air atau anggur, apakah itu sesuatu hal yang kecil sekalipun, tetapi Yesus akan tetap menjawab doa bagi saudara. The same Jesus who produced this wine Yesus yang sama yang memberikan anggur ini in chapter 2 of John is the Jesus who loves you today in 2022. di pasal 2 dikatakan hal itu adalah Yesus yang juga mengasihi saudara di tahun 2022 ini. CLC, listen, my heart for you is this. CLC, dengarkan, hati saya bagi saudara adalah ini. Let your faith arise. Biarlah imanmu bangkit. That God wants to do for you what you need. Amin. Sehingga Tuhan melakukan apa yang engkau perlukan. And don't let anything stop you from believing that Jesus can supply. Amin. Jangan biarkan apapun menghentikan saudara dari kepercayaan saudara bahwa Yesus itu bisa memenuhi. Let your faith arise. Biarlah imanmu bangkit. That if you will obey in the small, kalau engkau mau taat kepada hal-hal yang kecil, He will supply in ways you cannot imagine. Amin. Tuhan akan menyediakan dengan cara yang saudara tidak dapat bayangkan. Whether it's physical, it's financial, it's emotional, it's mental, it's relational, whatever it is. Apapun yang saudara perlukan, apakah itu hal-hal jasmani, apakah itu keuangan, apakah itu hal-hal yang akan hubungan, apapun itu. If you will dare plant the seed of water, kalau engkau berani untuk menabur benih air, you will have the miracle of wine. Engkau akan mengalami mujizat anggur. Ya. You see, this tells us the principle of seed time and harvest. Hal ini membuat kita tahu paham mengenai suatu prinsip, yaitu menabur dan menuai. Sow, water, reap, wine. Menabur air, menuai anggur. If they had not sowed the water, they could not have reaped the wine. Kalau mereka tidak mau menabur air, mereka tidak akan menuai anggur itu. I challenge you, whatever He tells you to do. Jadi saya menantang saudara, apapun yang diperintahkan Yesus untuk engkau lakukan. This is why it's important to obey God's word. This is why the tithe and the offerings and giving and serving is important. Inilah sebabnya penting untuk mentaati Tuhan. Itulah sebabnya mengapa penting mengenai hal persembahan dan persepuluhan itu penting. Because when you do that, you are bringing your water. Karena pada waktu saudara lakukan itu, artinya saudara sedang membawa air. So that God can give you His wine. Supaya Tuhan dapat memberikan anggur bagi saudara. You need physical healing in your body today in the name of Jesus right now. Kalau saudara memerlukan kesembuhan jasmani di dalam nama Yesus saat ini, I speak to your cells, your organs, your tissues now in Jesus' name. Aku memperkatakan kepada setiap sel tubuh saudara, jaringan sekarang ini dalam nama Yesus. Whatever time has destroyed, whatever the enemy has tried to steal, kill, and destroy, I speak a restoration of God's supernatural wine to you now. Apapun yang diambil oleh waktu, apapun yang direncanakan buruk oleh si musuh, aku memperkatakan dalam nama Yesus. Receive a divine infusion of supernatural oil and supernatural wine.
terimalah suatu infus, yaitu suatu infus ilahi, yaitu suatu hal anggur baru bagimu. Whatever the enemy tried to rob from you, there is a supernatural now for you in Jesus' name. Amin. Apapun yang dirampok oleh roh jahat musuh itu, saat ini dalam nama Yesus, If it is finances you need, if it is Dikembalikan, ya. opportunities you need, apabila hal itu merupakan hal keuangan ataukah peluang-peluang yang saudara perlukan. if it is whatever you feel like you have lost, oh, if only I hadn't done that, if only I had bought more wine, it's my fault, I should have bought more wine. Even if it is your fault, the Father's mercy will cover Amin. you. Amin. Apapun yang pernah saudara lakukan yang saudara pikir itu salah. Aduh, kalau saja aku membeli anggur yang lebih banyak, tetapi aku tidak lagi bisa membeli anggur saat ini. Tidak demikian. Bapamu bisa menyediakan bagimu sekarang. Amin. Your mistakes do not stop God from answering your Ya. prayers. Your Amen. mistake is your opportunity to receive of God's favor and mercy and grace. Kesalahanmu tidaklah membatasi Tuhan untuk tidak bisa menjawab doamu, tetapi Tuhan tetap menyediakan, yaitu hal yang penuh rahmat kasih karuniamu kasih let your karunia-Nya mistake- bagimu. Don't let your mistakes stop you from believing God. If you have made mistakes, run to the Father's mercy and say, I made a mistake, help me. Jangan biarkan kesalahanmu menghentikan Bapa, tetapi justru berlarilah kepada Bapa. Aku telah melakukan kesalahan, selamatkanlah aku. And so, Father, I speak a divine restoration of time, a divine restoration of opportunity, a divine restoration of wisdom, a divine restoration of everything that was stolen. In Jesus' name, receive restoration, receive wisdom, and rise up in boldness and obedience in Jesus' Amen. name. Aku menyatakan suatu pemulihan ilahi atas kesehatan, pemulihan ilahi atas hal yang engkau kehilangan, semua hal yang kau hilang darimu, aku memperkatakan, yaitu pemulihan ilahi, terimalah dalam nama Yesus. You know, if you're watching this now or if you're watching this later, Kalau saudara saat ini hadir atau nantinya saudara ikut di dalam rekamannya nanti, and you've never received Jesus as your Lord and as your Savior, saudara belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, it's so easy. All you need to do is put your hand over your heart sangat mudah sekali. Engkau hanya harus menaruh tanganmu di atas dadamu. and repeat after me and repeat after Jeannie and all of us. Let's just all repeat this together as well. Dan ulangi setiap perkataan saya, ulangi perkataan penterjemah juga, kita semuanya bersama-sama. Father, in Jesus' name. Bapa, di dalam nama Yesus. Now make sure you're repeating after us. Father, in Jesus' name. Saudara silahkan mengulang perkataan doa ini. Bapa, di dalam nama Yesus. I come before you now. Saya datang kepadamu sekarang. And I take Jesus to be my Lord and my Savior. Aku menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Thank you for cleansing me. Terima kasih Engkau telah menguduskan aku. Making me whole. Membuat aku utuh. I'm now a child of God. Sekarang aku menjadi anak Tuhan. And you are my Father. Engkau adalah Bapakku. Amen. Amin. If you pray this for the first time, Kalau saudara menaikkan doa ini untuk pertama kalinya, make sure you send a message to one of us and let us know so that we can pray for you and we can help you. pastikan saudara menghubungi salah satu dari kami supaya kami bisa berdoa bagi saudara. One of the admins, praise God, praise God. Salah satu admin yang tercantum, silahkan hubungi. Let our faith arise Dan biarlah iman kita bangkit for supernatural wine to come to us. supaya ada anggur ilahi yang mendatangi menjamah kita. Hey, on the screen now is information on how you can give your tithes and your offerings and your water offering. Di layar tertera bagaimana saudara bisa memberikan persepuluh atau persembahan air saudara. Give of your water offering and allow for God to turn your water into wine. Berikanlah persembahan airmu dan izinkanlah, persilahkan Tuhan mengubahnya menjadi anggur bagimu. Amin. I'm going to share the information on your screen. Dan di Praise God.
Di layar akan, silahkan, di layar akan tertera bagaimana caranya. And I'm going to ask you all, Dan saya akan minta saudara, I'm going to ask you all to remember that our Sunday services are live every Sunday. saya akan mendorong saudara supaya saudara bisa bergabung secara live di dalam ibadah minggu kita. And then twice a month there is the Bible study. Dan kemudian setiap 2 kali dalam sebulan ada kebaktian tengah minggu Bible study. The information on how you can give is on the screen now, and Mel, you can just go ahead and leave it up there as we're praying. It's okay. Dan tertera sudah di layar informasi saudara bisa memberikan persembahan ataupun persepuluhan. And I want to challenge you. Dan saya ingin menantang saudara. Be a Mary to someone this week. Ya, jadilah seorang Maria bagi seseorang lain di minggu ini. Pray for someone this week. Berdoalah bagi seseorang di minggu ini. Talk to someone about Jesus this week. Ceritakanlah tentang Yesus minggu ini kepada orang lain. Invite them to join you on Zoom this week, next week when we have our services again. Undanglah orang itu untuk bergabung di ibadah Zoom kita minggu depan. Come on, CLC, we are on Zoom. This is a perfect time for you to invite someone in a very non-threatening environment. They can join us right here on Zoom. Nah, CLC ini merupakan suatu kesempatan yang sangat baik untuk bisa mengundang orang beribadah Zoom bersama kita. Amen. Let me bless you before Pastor Robert takes over. Dan izinkan saya untuk berdoa memberkati saudara. Mari arahkan tangan saudara. Father, as we give, it is given unto us. Bapa, pada waktu kami memberi akan diberikan kembali kepada kami. Good measure, pressed down, shaken together, running over, men will come and give to you in Jesus' name. Amin. Takaran yang baik dipadatkan, digoncangkan, melimpah ruah. Manusia akan mendatangi saudara untuk memberikan bagi saudara. As we give, I call you blessed in the city and blessed in the field, blessed coming in and blessed going out. I call you the head and not the tail. I call the favor of God that surrounds you like a shield. Psalm 5:12 says that. Pada waktu engkau memberi, aku memperkatakan, engkau diberkati di kota, engkau diberkati di ladang, engkau diberkati waktu engkau masuk, waktu engkau keluar. Engkau adalah kepala dan bukan ekor. Engkau diberkati. And now I speak over you, CLC. Dan saya perkatakan ini atas saudara di CLC. You and your family. Engkau dan keluargamu. The Lord bless you and keep you. Tuhan memberkatimu dan menjagamu. The Lord make his face shine upon you. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. The Lord be gracious, be kind, be merciful towards you. Tuhan itu baik kepadamu, penuh rahmat kepadamu. The Lord lift up his countenance, his face upon you. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. The Lord give you his nothing broken, nothing lost, everything complete. Amin. Tuhan memberikan kepadamu hal-hal yang tidak hancur, hal yang tidak hilang, utuh. Shalom, peace. Yaitu damai sejahtera shalom. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Ya, amin, amin, amin. Ya, amin. It's good seeing all of you. I want to say a big thank you again to the team. Saya kepengen menyampaikan terima kasih lagi kepada tim. For doing everything here, the worship team, the prayer team, the arundings, the interpreters, and everyone else. I'm so blessed by all of you. Amin. Kepada semua tim yang sudah mengerjakan Zoom, mempersiapkan Zoom ini, biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Read John chapter 2 this week. Think about the passage we just talked about. This is homework. Jadi ini PR ya saudara. Di minggu ini kita mendalami mengenai Yohanes pasal 2. Be blessed. Have a wonderful week. Love you guys. Diberkatilah. Amin. Thank you Pastor James. Diberkatilah saudara. Selamat mengalami minggu yang penuh berkat. Amen. Thank you so much, Pastor James. Thank you also everybody for joining us today. Terima kasih untuk Pastor James dan terima kasih untuk semua kita yang sudah bergabung hari ini, pagi ini. Okay.